Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wisuda diploma sarjana dan pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar ke-71 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana ke-71 Universitas Muhammadiyah Makassar dibuka oleh Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, wisuda diploma sarjana dan pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar ke-71 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum kepada PT Hadirin yang berbahagia, penyerahan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati berprestasi pada wisuda kali ini adalah perwakilan dari masing-masing mahasiswa dari 7 fakultas di Universitas Muhammadiyah Makassar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua L2 Dikti, yang berbahagia kepada seluruh wisudawan wisudawati, pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dengan ini mengukuhkan saudara dan saudari semua sebagai sarjana dan magister Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi ilmu saudara dan saudari sekalian sehingga dapat bermanfaat buat agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh wisudawan wisudawati, kami persilahkan untuk memindahkan jambul tobanya dari kiri ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan nama-nama wisudawan pasca sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama wisudawan ke-71 Universitas Muhammadiyah Makassar, program pasca sarjana. 1. Magister Administrasi Publik, Muhammad Syahrir Saria MAP. Selanjutnya Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Pendidikan Agama Islam, Hairiah Nur MPDI, Sumarni MPDI, Siti Hairani Jaya MPDI, Siti Harni Baharudin MPDI. Magister Manajemen. 1. Nurul Azizah, Magister Manajemen. 2. Rahmadani MM. 3. Nelly MM. 4. Nila Martini MM. 5. Nur Hidayah MM. 6. Mas Intang MM. 7. Roda Babo MM. 8. Nurul Ahyana MM. 9. Surya Diningrat Palembay MM. 10. Mardin MM. 11. Asrijal Bintang MM. 12. Ahmad Musafir MM. 13. Ambau Ular MM. 14. Ahmadi MM. 15. Ahmad MM. 16. Tansini MM. Magister Pendidikan Dasar. 1. Nur Aisyah S MPD. 2. Hardianti Riberu MPD. 3. Nurul Hikmah MPD. 4. Andi Irma MPD. 5. Andi Tri Darmaningsih MPD. 6. Farida Ma'ruf MPD. 7. Hasdiah Mustari MPD. 8. Hasda MPD. 9. Asmawatika MPD. 10. Herlina MPD. 11. Inar MPD. 12. Irmawati MPD. 13. Musdalifah MPD.
14 Sutriani Rahman MPD, 15 Samsiah MPD, 16 Sri Wahyuni MPD, 17 Sulfian MPD, 18 Irfan MPD, 19 Armanda Bakhtiar MPD, 20 Abustan MPD, 21 Abdul Rahman MPD, dan 22 Muhammad Arfin MPD. Demikianlah nama-nama wisudawan ke-71 Universitas Muhammadiyah Makassar program Pasca Sarjana. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Agama Islam. Dan kami undang perkenan dari Bapak Dekan Fakultas Agama Islam untuk berkenan mendampingi Rektor memberikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama wisudawan ke-71 Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. 1. Santi. 7. Imran SPD. 8. Abdul Rahman SPD. 9. Muhammad Fajrul Hidayat SPD. 10. Asrullah SPD. Program Studi Hukum Keluarga Ahwalus Syakhsiyah. 1. Sulhijjah Sarjana Hukum. 2. Asmirawati SH. 3. Fitria Yusuf SH. 4. Jumarni SH. 5. Nurdia Suryanti SH. 6. Anggun Sunarti SH. 7. Mutia SH. 8. Sumaya SH. 9. Andri Wahyu Nur Rahim SH. 10. Khairul Rozi SH. 11. Hasim Ashari SH. 12. Alif Mustaqim SH. 13. Ismail SH. 14. Lukman Nur Hakim SH. 15. Al-Mutadin SH. 16. Husni Fajar Tihurua SH. 17. Muhammad Arifin SH. 18. Arfan SH. 19. Sarif Abdullah SH. 20. Ruslan Hasbullah SH. 21. Imbal Alumdain SH. 22. Anuca Makasan SH. 23. Ali Imran Sabalino SH. 24. Armansyah SH. 25. Ahmad Kamil SH. 26. Surayut Kasem SH. 27. Ahsanuddin SH. 28. Raplin SH. 29. Solahuddin SH. Ketiga, program studi hukum ekonomi syariah. 1. Justawati Sarjana Hukum. 2. Nur Pujiari SH. 3. Musdalifah SH. 4. Nita Asmitasari SH. 5. Arwini Eka Putri Ahmad SH. 6. Nur Indah Lestari SH. 7. Mirani SH. 8. Hikmawati SH. 9. Sumarni SH. 10. Nur Arza Ananda Putri HSH. 11. Siti Ramla SH. 12. Nur Wahida Ningsi SH. 13. Yuliasmi SH. 14. Rizky Amalia Kadir SH. 15. Nur Amalia SH. 16. Nurul Hidayah bin Ali SH. 17. Fadila Febrianti SH. Ita Purnamasari SH. Nur Fadila Arifudin SH. Rifka Anissa SH. Nur Malasari SH. Anita Andriani SH. Mulia Ramadana SH. Titania Arista SH. Slamet Prihatin SH. Nurul Magfira SH. Serli SH. Hadisa Nurul Fadila Halimun SH.
Nabila SH Rahmawati SH. Hukum Ekonomi Syariah masih lanjut, Rahmawati SH, Rahayu Jannah SH, Linar Asri Ayu SH, Linawati SH, Sulfaida SH, Mutia Hamid SH, Pika Aprilia SH, Arwini Gustita SH, Nur Amalia SH, Bintang Eka Saputri SH, Airi Sahria SH, Fatihah SH, Masnita DP Sabang SH, Resita Cahyani SH, Awalia Nur Utari SH, Asmaul Husna SH, Hijratul Qadri SH, Hairunisa SH, Mariuni SH, Jumarni SH, Nur Amelia SH, Mutmainna SH, Indasari SH, Nur Faida SH, Mukammila SH, Ade Suci Anissa Putri SH, Muktihatul Hairan Nisa SH, Kartika N SH, Puji Nurul Hasana SH, Muhammad Yusuf SH, Muhammad Ismail SH, Lukman Ahmad Al-Bifari SH, Sudirman SH, Rahmadianto SH, Hasrul Aziz SH, Ririn SH, Muhammad Islam SH, Al-Musawir SH, Hamza SH, Andi Suhufi SH, Hairul Ikhwan Mahdi SH, Ardian Wahyudi SH, Mustafa Enal SH, Bahrul Awal SH. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Nirnawati A, Sarjana Pendidikan, Waode Yuliana SPD, Arifa SPD, Suleha Ahmad SPD, Nur Hilda SPD, Husna Akbar SPD, Andi Astita SPD, Mardikawati SPD, Muslimah Dwi Putri Sutrisno SPD, Husnul Khotimah SPD, Harfiah Uli SPD, Nur Sukma SPD, Muslimah Wahdinia SPD, Ma'rifatul Mifta Amar SPD, Justika SPD, Putri Ayuning Tias SPD, Yuliani Yunus SPD, Sri Hardianti SPD, Nur Indah Sri Rahmadani SPD, Dwi Indrianti SPD, Pitut Nur Cahyani SPD, Mirawati SPD, Sri Wahyuni SPD, Nur Kolbi SPD, Marina Masdayanti Irawan SPD, Sayati HS SPD, Reski Amalia SPD, Nisa Miftahul Fauzia SPD, Musdalifah SPD, Epi Tamala SPD, Ika Susanti SPD, Iska Ramadhani SPD, Hairani SPD, Harmayani SPD, Rahma SPD, Suci Maizela SPD, Nur Isminur SPD, Ratmini SPD, Nur Anissa SPD, Nur Janna SPD, Besek Reski Amalia SPD, Nur Hayati SPD, Siti Padila Fitra SPD, Aulia Astuti Yusuf SPD, Siti Maryam SPD, Nur Fadila SPD, Nur Hanbuka SPD, Sulfahmi SPD, Muhammad Fahrizal Syahdan SPD, Sofian Al-Munawara SPD, Adi Syakban SPD, Mogerin SPD, Muhajir SPD, Aminul Arif SPD, Ahmad Suwaidi SPD, Muhammad Irsan M SPD, Ikram Khalid SPD,
Suryadi Sarif SPD, Syamsul SPD, Ismail SPD, Muhammad Akbar SPD, Pulung Repastianto Alipidia Indarto SPD, M. Anis SPD, Yusran Rasab SPD, Suryadi SPD, Laude Hasmin SPD, Aji Yulianto SPD, Muhammad Amran SPD, Erwin Rusiadi SPD, Ihsan Muamala SPD, Muhammad Hairul SPD, Syarianto SPD, Ilyas SPD. Demikian nama-nama wisudawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. 1. Windaka Tundukan SPD, Hasmawati SPD, Tenri Sanna SPD, Nur Susanti SPD, Hasmia SPD, Alex SPD, 7. Akbar Aba SPD. Program Studi Teknologi Pendidikan. 1. Siti Sakina SPD, Ahida Idham SPD, Yasminda SPD, Tri Wahyudi SPD, 5. Imran SPD. Program Studi Pendidikan Fisika. 1. Uswatun Hasanah SPD, Musidasari SPD, Ina Rista SPD, Mirnawati SPD, Reski SPD, Ade Reski Ramadayani Asmi SPD, A. Fitri Herawati SPD, A. Rihla Annisa SPD, Risman SPD, 10. Muhammad Rizal Amiruddin SPD. Program Studi Pendidikan Biologi. 1. Rafida SPD, 2. Suratna Leoktro SPD, Selviati SPD, Asriani SPD, Wirna Arsyad SPD, Yuslinda SPD, Nur Suciati Syafar SPD, Andi Fauziah Nur Annisa SPD, Nurul Fadila SPD, Kurnia Firdaus SPD, Eka Sri Wahyuni SPD, Nur Sakina Warahma SPD, Fakhrul Rijal SPD, Fardi Faharuddin SPD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 1. Nur Aziza SPD, Trismayani SPD, Ulfatun Hikmawati SPD, Nur Insania Abu Nawas SPD, Zatriani SPD, Rahmawati Rahman SPD, Rusnaningsi SPD, Satriana SPD, Wanda Reski Anugrah SPD, Sartika Lukman SPD, Muhammad Aksal SPD, Muhammad Yasin SPD, Arif Rahman SPD, Muhammad Khairul Azwar SPD,
Muhammad Agus SPD, Sunarto SPD. Program studi pendidikan seni rupa 1. Siti Hardianti SPD, Dian Handayani SPD, Hasnaini SPD, Apridaliani SPD, Sri Wahyunitasari SPD, Haryanti SPD, Ulfa Utami Reski SPD, Risaldi SPD, Ismail Mukhtar SPD, Wawan Indrawan Bahar DP SPD, Maslan Syah Ali SPD, Muhammadin Afrillah SPD, Agus Surya Wijaya SPD, Muhammad Nur Salama SPD, Adi Fadila SPD, Yahya Ramadan SPD, Gusti Randa SPD, M. Haritsa Sutrisman SPD. Program studi pendidikan sosiologi 1. Miftahul Jannah SPD, Dian Kartiga SPD, Nirmalasari SPD, Rahmawati SPD, Anissa Rahdia Banaula SPD, Ustiana SPD, Multazam S SPD, Awaluddin Manwar SPD, Iwin Apriansyah SPD, Alfian Saputra T SPD, Idris SPD, Triwuryanto SPD, Lomin Unfani SPD, Ansyar SPD, Aco Irman SPD, Arman Ahmad SPD, A. Muhammad Nur Putra Aditya Isnur SPD. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Inggris 1. Asis Kawangsi AS SPD, A. Nurfadillah Kadir SPD, Ira Andriani SPD, Kiki Damayanti Masloman SPD, Risnawati SPD, An-Nur Indra Putri SPD, Niswana SPD, Marwati SPD, Adinda Adriani Pais SPD, Khadijah SPD, Putri Andriana SPD, Nur Hikmah SPD, S. Hartina SPD, Nur Azizah Faharuddin SPD, Andi Siti Alifa Syalda SPD, Nur Dahlia SPD, Heri Yaisyam Khoiri SPD, Muhammad Priyadi Daniel SPD, Muhammad Afdal Kurniawan SPD, Abdul Rahim SPD, Bahrum SPD, Hasbi SPD, Rian Permadi Teladan SPD, Andi Satrianto Pattah SPD. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 1. Windriani Yusuf SPD, Razumi Rima Dwi Purwati R SPD, Ramla Susana SPD, Gusmila SPD, Mulia Ratnawati SPD, Dewi Yulianti SPD, Nurwidya Fitrianti SPD, Hikmah SPD, Rahmawati SPD, Kasmira SPD, Rasasmita SPD, Nur Hadijah Hanafi SPD, Evi Nur Hasana SPD, Nurul Pratiwi SPD, Makfira SPD, Sunandari SPD, Irmayanti SPD, Rahmawati SPD, Muawana SPD, Sri Mulyani SPD, Rahmania Hapsari HS SPD, Mutmainna Ismek SPD, Fatima SPD, Mudia SPD, Andi Sosila Kamaruddin SPD, Nungki Ardia Cahyani SPD, Sri Wanda Wahyuni SPD, Widyawati SPD, Fitriani Rahmat SPD, Sunarti SPD, Sri Ayu Warsari SPD, Maya Argita Putri Makassar SPD, Ismayanti SPD, Putri Salistiandari SPD, Dewi Reskiana Bahtiar SPD, Anissa Fitriana SPD, Sukaria S SPD, Tiara Oktora SPD, Selviana Putri SPD, Ahyani Radiani Rapi SPD, Sisi Zuswanti Saryono SPD, Anugrah Jayanti SPD, Selviana Herman SPD, Nur Afifa Wulandari SPD, Estianti SPD, Sri Devi SPD, Diana SPD, Nur Faisa SPD, Sarpia Suryati SPD, Nurul Istiqomah SPD,
Rosmiati SPD, Adinda Nabila Hani Fatunaza SPD, Nur Halima SPD, Tendriani SPD, Indah Sarimastur SPD, Nur Islamia Alwi SPD, Fakhrul Yusuf SPD, Yusran SPD, Mutahar SPD, Ahmad Zuhdi SPD, Ikrar SPD, Nur Hasbi SPD, Muhammad Yusuf Maulana SPD, Irfan SPD, Syahid Hamdani SPD. Demikian nama-nama wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama wisudawan ke-71 Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Pertanian, Program Studi Budidaya Perikanan, Siti Safat Kuniasi Puspita S.Hud, Nuryanti S.Hud. Program Studi Agribisnis, Nur Isra Ikrana Zainuddin Sarjana Pertanian, Ika Karina SP, Haryanti SP, Wahdania SP, Nur Laila SP, Ayu Lestari SP, Firda Jafar SP, Nasrawati SP, Reski Andriana SP, Nur Indasari SP, Nila Suhartina SP, Aslan SP, Ismunandar SP, Ahmad SP, Mahmudin SP, Hairian SP, Hendra Herman SP, Sahlir R SP, Awaludin SP, Agus Rianto SP, Mahfuhatul Hidayat SP, Rizal S SP, Abdul Latif SP, Salman SP, Ahmad Haidin Hidayat SP, Junaidi SP, Ardi Wahidin SP, Nur Amin SP. Demikianlah nama-nama wisudawan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Munwal walami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup rapat senat terbuka luar biasa dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri.